नाज़रीन, यमन इसराइली जहाजों और एयरपोर्ट्स पर मुसलसल हमले कर रहा है। एक बार फिर यमन की जानिब से अटैक किया गया है। 30 से ज्यादा इसराइली शहर जो है वो निशाना बने हैं और लाखों की तादाद के अंदर जो इसराइली सेटलर्स हैं उनको शेल्टर में जाना पड़ा है और एक पूरा पैनिक है, एक पूरा क्योस है। एक तरफ अंदरूनी जो मूवमेंट है वो नेतन्याहू के खिलाफ जारी है और ऊपर से यमन जो है वो सुबह शाम इसराइल पर मुसलसल हमले कर रहा है। साथ ही यमन जो है वो अमेरिका के साथ भी लड़ रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके जंगी बेड़े, उनके साथ कई घंटे तक जो क्लैशेस हैं वो यमन के रिपोर्ट हुए हैं और इसी दरमियान एक अजब वाकया हुआ है और आप समझ लें कि एक ऐसा सॉलिड प्रूफ सामने आया है, एक ऐसा सॉलिड एविडेंस सामने आया है कि खुद अमेरिकन भी मान रहे हैं कि यमन के खिलाफ हमें कितनी बड़ी जो है शिकस्त होने जा रही है। और ट्रंप इंतजामिया जो दावे बहुत बड़े बड़े कर रही है और ट्रंप इंतजामिया की जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सवालात उठ गए हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो क्या जो रही सही कसर है वो भी ट्रंप इंतजामिया जो निकालने जा रही है। जो हम आपको कह रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया की उसमें एक एक बंदा जो है वो अपनी जात में एक अंजुमन है और ट्रंप साहब जो है वो सबसे बड़ी अंजुमन खुद है। नाज़रीन, हुआ क्या है कि आज बहुत बड़ी कुछ देर पहले ये रिपोर्ट सामने आई है कि यमन के खिलाफ वो जंग जो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल है, सबसे सेंसिटिव वॉर है और मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर साबित हो रही है अमेरिका के लिए, उसके जो सारे फैसले हैं वो एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अंदर हो रहे हैं। व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अंदर वो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, कब हमला करना है, कैसे करना है, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई है। वो इंफॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर के अखबार, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया का जो है वो जीनत बन चुकी है। वो इंफॉर्मेशन इस वक्त लीक हो गई है और उसके अंदर वो यूरोपियंस को बुरा भला कह रहे हैं, अरब्स को बुरा भला कह रहे हैं और ये भी प्लान कर रहे हैं कि इनसे हमने पैसे कैसे निकलवाने हैं। यमन की जो सारी हम जंग लड़ रहे हैं ये पैसे हम यूरोपियंस और अरब से निकलवाएंगे। और उसके अंदर जेडी वैंस ने यह भी माना है कि यमन के साथ जंग जो है इस पर मुझे तशवीश है कि ये हम गलत फैसला कर रहे हैं और इसका उल्टा नतीजा भी हमें फेस करना पड़ सकता है। ये जेडी वैंस ने उस व्हाट्सएप चैट ग्रुप के ऊपर, आप अंदाजा करें कि कोई तीसरी दुनिया का मुल्क भी होना तो वहां पर भी अगर मिलिट्री अफेयर्स इस तरह से डिस्कस हो रहे हैं तो वो भी सबसे सिक्योर तरीन चैनल्स के अंदर होंगे। और ये सुपर पावर है और ये कहां पर डिस्कस कर रही है? एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अंदर, यानी जो सबसे एक बेसिक प्रोटोकॉल है। जो मैंने आपको बताया कि तीसरी दुनिया का भी कोई मुल्क होगा तो वहां पर भी उनको भी पता होगा कि ये एप्लीकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये तो काबिल कबूल है ही नहीं, काबिल एतबार है ही नहीं। ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है और सुपर पावर अपनी सबसे बड़ी जंग वो व्हाट्सएप चैट ग्रुप में डिस्कस कर रही है और वो लीक हो गया है, ठीक है। तो ट्रंप इंतजामिया की कैपेबिलिटी के ऊपर सवालात उठ गए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो छोड़े ना, जो रही सही कसर है वो ये निकालने जा रहे हैं और अमेरिकन इस वक्त सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। और इजराइल के चक्कर में जो ट्रंप इंतजामिया ने दोबारा से जंग छड़ी है इसमें इनकी शिकस्त पक्की है। अब देखिए, बाइडेन इंतजामिया ने हुतीस के ऊपर जंग छड़ी और यही ट्रंप जो है वो तनकीद कर रहे थे कि इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा और अब आकर ट्रंप ने जंग छेड़ दिया और उससे भी ज्यादा भोंडे अंदाज के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। जो चैट है, मतलब दुनिया को देखने को पता चला है कि ट्रंप इंतजामिया आपस में बात कैसे करती है, इनके लोग कैसे डिसएग्री कर रहे हैं, यमन के हवाले से इनकी क्या मजीद जो तशवीश है वो अब खुलकर सामने आ रही है और कैसे ये फैसले, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका कैसा है वो दुनिया के सामने आ गया और इस वक्त सबसे बड़ी वो न्यूज़ बना हुआ है, वो भी आज हम आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान इजराइल प्लान कर रहा है गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की, लार्ज स्केल ऑपरेशन की। अभी आजकल के अंदर अमेरिका के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है जिसमें गजा पर लार्ज स्केल हमले की बाकायदा ग्रीन लाइट दी जा सकती है, तो उस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। और जॉर्डन और इजिप्ट ने इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का इरादा रखता है, वो कोई सीज फायर और निगोशिएशन का इरादा नहीं रखता है। तो इस तरह ये मामलात जो है वो बहुत ज्यादा कशीदा और खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। आगाज हम जरा यमन से करते हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी बैटल है वो रेड सी के अंदर लड़ी जा रही है, जहां पर अमेरिका मुसलसल यमन के ऊपर एग्रेशन कर रहा है, मुसलसल उनके शहरों को निशाना बना रहा है, सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। क्लेम वो करता है मिलिट्री टारगेट्स को, लेकिन असल में सिविलियन टारगेट्स हैं जो यहां पर निशाना बन रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा कर ले, यमन अमेरिका को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और इजराइल को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये गैर मामूली उनकी कैपेबिलिटीज का मुजाहरा है। अभी यमन ने अटैक किया है इजरायली बेन गोरियन एयरपोर्ट को और नए मिसाइल भी इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, ये जो सारी जंग लड़ी गई है इसमें जो रेजिस्टेंस की हिकमत अमली है जिसने बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं कि पूरी मिडिल ईस्ट की रियासतें मिलकर
اسرائیل کے اوپر حملہ ور ہوئی اور ایسے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکی. تو یہاں پر جو ریزسٹنس کی حکمت عملی ہے وہی سب کچھ ہے. یہ جو ملٹری مائنڈز پیچھے آ کر بیٹھ گئے ہیں جو یہ جنگ لڑی ہے انہوں نے, یہ سب سے بڑی چیز حکمت عملی ہے. اور اس حکمت عملی کے اندر کیونکہ طاقت کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کیا یمن اور امریکہ کی کوئی طاقت کا کمپیریزن ہے؟ کیا اسرائیل اور یمن کی طاقت کا؟ حماس, حزب اللہ, ان کے پاس تو ایک ٹینک بھی نہیں ہے, ایک جنگی طیارہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو جو اس ساری حکمت عملی کا کور ہے, یعنی اس کا جو سینٹر ہے, وہ یہ ہے کہ ایسے حملے کرنا جو امپیکٹ فل ہوں, جو بہت بڑے ریزلٹ پروڈیوس کر سکیں, جو امپیکٹ کریٹ کر سکیں. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیے کہ یمن بار بار اسرائیلی ایئرپورٹ کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کوئی ہدف ہوگا نا, کچھ پلاننگ ہوگی تو ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو دیکھیے یمن نے ایک طرف سے کہا ہے تمام ایئر لائنز کو کہ وہ اسرائیل کی طرف نہ آئیں, اور ادھر مسلسل وہ حملے کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ واقعتاً سیف نہیں ہے, کیونکہ صبح شام دوپہر اسرائیلی ایئرپورٹ کو کئی گھنٹے جو ہے وہ بند ہو رہا ہے, اور کئی ٹائم جو ہے وہ فلائٹ جو ابھی لینڈ کرنے والی ہوتی ہے ان کو ہوا میں گھومنا پڑتا ہے, چکر لگانے پڑتے ہیں, تو وہ سیفٹی کا ایشو بہت زیادہ وہاں پر آ رہا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر یمن ان حملوں کے ذریعے اسرائیلی ایئرپورٹ بند کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یعنی ادھر سے ایئر لائنز آنے سے انکار کر دیتی ہیں, تو اسرائیل کے لیے یہ کتنا بڑا پریشر ہوگا نتنیاہو گورنمنٹ کے اوپر, اور اسرائیل کی یہ ذلت کا کتنا بڑا نیا باب ہوگا. یہاں سے آپ دیکھیے وہ صرف 1-2 میزائل داغ رہے ہیں, 2 میزائل سے اوپر ان کے میزائل نہیں جاتے. ہائپر سونک میزائل ہیں, مہنگے ترین میزائل ہوتے ہیں. یہ میزائل وہ نہیں ہوتے کہ آپ 50-100 داغ دیں گے, یہ 1-2 ہی فائر کیے جاتے ہیں. تو 1-2 میزائلوں کے ذریعے صرف وہ اگر اسرائیل کا ایئرپورٹ وہاں پر بند کروا دے 2000 کلومیٹر دور بیٹھ کر, اور یمن جس کے اوپر امریکہ بھی بمباری کر رہا ہے, تو یہ کتنی بڑی ذلت کا ایک نیا باب ہوگا اسرائیل کے لیے, اور کتنا بڑا جو پریشر ہے وہ مزید نتنیاہو کے اوپر کریٹ ہوگا. تو یہ ہے امپیکٹ, یہ ہے اسٹریٹجی جس کے تحت جب وہ ریزسٹنس آگے بڑھ رہی ہے, اور اس کا کریڈٹ ان ملٹری مائنڈز کو جاتا ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ دیکھیں حسن نصر اللہ, آپ دیکھیں یحییٰ سمار, محمد الدیف, اور یمن کے اندر جو ملٹری مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی حکمت عملی ہے کہ وہ اندھا دھند نہیں چل رہے, بلکہ بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ, بڑی حکمت عملی کے ساتھ, جہاں پر ان کو آگے جانا ہے آگے جا رہے ہیں, کہیں پر اگر بیک فٹ کے اوپر آنا ہے تو وہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ذرا دیکھیے, یمنی فورسز کنفرنٹ US نیوی فائر میزلز ایٹ اسرائیلی ایئرپورٹ. یمنی آرمڈ فورسز لانچڈ 2 بالسٹک میزلز ایٹ اسرائیلی بین گورین ایئرپورٹ, جس کے اندر ہائپر سونک پیلسٹینین جو میزائل ہے وہ بھی ہے, اور ذوالفقار میڈیم رینج بلسٹک میزائل یہ آج پہلی بار فائر کیا گیا ہے. ذوالفقار میڈیم رینج بلسٹک میزائل یہ آج ان کی جانب سے فائر کیا گیا ہے. سائرن ساؤنڈڈ اکراس اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹریز in central occupied Palestine and southern West Bank due to the missile attack. More than 30 major cities were warned of imminent attack, forcing settlers into bomb shelters. صرف 2 میزائل یہاں سے بھیجے گئے اور 30 سے زیادہ میجر سٹیز کے اندر اسرائیلی سیٹلرز کو شیلٹر بامز کے اندر جانا پڑا ہے. اس سے بڑا مجھے بتائیے کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اور اسرائیل نے اپنی پوری تاریخ میں اس طرح کی کوئی چیز وٹنس نہیں کی ہے کہ 2000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کر کوئی ایک بٹن دبائے گا اور پورے کا پورا اسرائیل لاک ڈاؤن ہو جائے گا. اب دیکھیں جب سائرنز بجتے ہیں کہ اسرائیلی جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ شیلٹرز میں بھاگتے ہیں, چاہے وہ گاڑیاں چلا رہے ہو تو گاڑیاں روک کر وہ زمین کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اگر شیلٹر قریب نہ ہو, یعنی پورے کا پورا اسرائیل بند ہو جاتا ہے. اور یہ صبح شام یمن جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی کروا رہا ہے, تو اس کا ہیوج امپیکٹ ہے. اور اگر یہ وہاں سے ایئر لائنز اپنے آپریشن معطل کرتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہونے والی ہے. اور اس حملے سے پہلے امریکہ نے حملہ کیا یمن کے اوپر, امریکہ نے حملہ کیا جس کے جواب میں یمن نے یہ اٹیک کیا. اب دیکھیے US air strikes renewed on Yemen Saada and martyred civilian and wounded over a dozen other. کلیم کر رہے ہیں ملٹری کو کہ ہم ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہے, سویلین ٹارگٹ سے نشانہ بن رہے ہیں. اور صرف سعدہ کا جو ایریا ہے یہاں پر 12 سے زیادہ ایئر اسٹرائکس کی گئی, 12 سے زیادہ جگہوں پر بم گرائے گئے. US aggression on concentrated on سعدہ. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فلسطین کے اندر سویلین شہید ہو رہے ہیں, لیبنان کے اندر شہید ہو رہے ہیں, سیریا کے اندر شہید ہو رہے ہیں, یمن کے اندر شہید ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں بھی یہ بات اب زیادہ کھل کر ڈسکس ہو رہی ہے. امریکہ کے لیے یہ جنگ بہت بڑا ڈیزاسٹر لے کر آئے گی, ٹوٹل فیلئر لے کر آئے گی. اب دیکھیے یمن جو ہے نا, یمن اس کے ساتھ جو جنگ ہے یہ امریکہ کی پچھلے 10 سالوں سے جاری ہے. پوری ویسٹرن ورلڈ کی جو جنگ ہے وہ یمن کے ساتھ 10 سالوں سے جاری ہے. جب سعودیز اور عربز لڑ رہے تھے یمن کے ساتھ, ان کے اوپر اٹیکس کر رہے تھے, تو ان کے جہاز جو آ کر بم گراتے تھے, انٹیلیجنس کون دیتا تھا؟
इंटेलिजेंस सीआईए देती थी, सेंटकॉम मुकम्मल हेल्प कर रहा था, सीआईए मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थी। वो बताते थे सऊदी जहाजों को कि यहां पर बम गिराना है, यहां पर बम गिराना है। तो आप जरा अंदाजा करें कि अब जो बम गिर रहे हैं उसमें इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? सीआईए दे रही है। तो देखिए, जहाज मैटर नहीं करते, इंटेलिजेंस मैटर करती है। जहाज ने तो आना है और उसने टारगेट कर देना है। ये सारी लड़ाई तो इंटेलिजेंस की होती है। अगर इंटेलिजेंस सही टारगेट ना बता सके तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो इस वक्त हो रहा है। पिछले 10 सालों से ये सीआईए ही है जो बता रही है ये यमनी टारगेट्स हैं, ये यमनी टारगेट्स हैं, और हुतीज अपनी जगह पर मौजूद है और आप ज्यादा ताकतवर हुए। तो इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह प्रूफ है कि ये अमेरिका के लिए बिल्कुल गलत फैसला है और उनकी शिकस्त जो है वो यहां पर पक्की है। और आप देख लीजिए, वो अटैक कर रहे हैं। अब ये 15 मार्च से ये सिलसिला जारी है। वो अटैक कर रहे हैं, आगे से यमन रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अमेरिका के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो इजराइल के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इससे बड़ी कोई ह्यूमिलिएशन जब वो अमेरिका के लिए हो सकती है। और पिछले 16 महीने भी अमेरिका बरह रास्त लड़ता रहा है और सीआईए जब यहां पर इंटेलिजेंस देती रही है। तो इजराइल के साथ यमन ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया और कई घंटे ये क्लैशेस जारी रहे। जो रेड सी के अंदर अमेरिकी जो एसेट्स, नेवल एसेट्स जो डिप्लॉयड हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, कई सारे जंगी बेड़े, उन सबको जो है निशाना बनाया गया है। Yemeni armed forces responds to US attacks on Yemeni cities, coordinated strikes on several US Navy vessels, as well as the flagship carrier strike group 8, the USS Harry Truman aircraft carrier. इसके ऊपर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, क्रूज मिसाइल दागे गए हैं, एंड वन वे अटैक ड्रोन्स वर यूज्ड इन कन्फ्रंटेशन दैट लास्टेड फॉर आवर्स। 3 तरह के वेपन जब इस्तेमाल किए गए हैं। और ये सेकंड राउंड, वो कह रहे हैं पिछले 24 घंटों का ये सेकंड राउंड है जो अमेरिका के साथ हुआ है। लार्जेस्ट नेवल बैटल जो है वो इस वक्त रेड सी के अंदर लड़ी जा रही है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अच्छा, अब नाज़रीन, जो दूसरा वाकया हुआ है ये हैरान कुन वाकया। वैसे तो ट्रंप इंतजामिया का अब हर वाकया ही हैरान कुन वाकया है, और वो वाकया जो पहले नहीं हो रहा, और वो वाकया है जो इनके शिकस्त का, अमेरिकी एम्पायर के मुकम्मल डिक्लाइन का सॉलिड एविडेंस है। और ट्रंप इंतजामिया जिसका नारा तो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसके फैसले जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन अमेरिकन एम्पायर को मुकम्मल डिक्लाइन की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। और यहां मिडिल ईस्ट में उनकी पॉलिसी इंतहाई डिजास्टर साबित हो रही है। और इजराइल के चक्कर में उन्होंने अपने आप को एक ऐसी जंग के अंदर ड्रैग कर लिया है जहां से वो और बड़ी शिकस्त खाकर निकलेंगे, उनकी इकोनॉमी और ज्यादा डैमेज होगी और ज्यादा नुकसान उनको यहां पर उठाना पड़ेगा। अब नाज़रीन, जो नई बात सामने आई है कि सेंसिटिव तरीन ऑपरेशन, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, उसके जो फैसले हैं वो एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अंदर हो रहे हैं। यानी एक वो चीज होती है ना कि सर पकड़कर बैठ जाते हैं, अमेरिकन सर पकड़कर बैठ गए कि ये हो क्या रहा है। मतलब इस वक्त आज की दुनिया में आप अगर बच्चे से भी पूछेंगे ना तो उनको पता है कि भाई ये वाले जो फोन हैं और उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं ये काबिल एतबार नहीं है, ये हैक हो सकते हैं, इनके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, ये कोई रिलायबल नहीं है। ये दुनिया के बच्चे को पता है आज के इस दौर के अंदर। और दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, जिन्होंने जाकर रशिया और चाइना से जाकर लड़ना है, ठीक है, वो कहां पर बैठकर फैसले कर रहे हैं? एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अंदर। और उनकी वो चैट जो है वो लीक हो गई है, और जिसमें वो यूरोपियंस को और अरब्स को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं। और इस वक्त चाइनीज और रशियंस मतलब हंस रहे हैं, उनकी बेख्तियार हंसी निकल रही है। ट्रंप इंतजामिया जो है वो अमेरिका को एक लॉफिंग स्टॉक बना चुकी है दुनिया के अंदर, और चाइनीज बेख्तियार हंस रहे हैं कि अच्छा, इनसे हमारी जंग होने जा रही है। हम तो अमेरिका को कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन अच्छा अब ये जो है वो आकर जंग लड़ेंगे, जो अपने फैसले जो है को व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, जिस इंतजामिया को ये भी नहीं पता कि ये बेसिक प्रोटोकॉल है। यानी आप चेक करते हैं ना कि देखें, एक अमेरिका है, एक सुपर पावर है, उसकी तारीख है, कितनी बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर आई हैं, कितनी बड़ी बड़ी इन्होंने जंगें लड़ी हैं। आज की जो इंतजामिया है, अब हालत क्या आ गई। यानी आप देखिए, आप किसी भी एम्पायर की, किसी भी किंगडम की आप जरा हिस्ट्री पढ़िए, जब वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, जब वो आखिरी फेज चल रहा होता है, तो उसमें ऐसे ही लोग ऊपर इक्तदार में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि इस वक्त अमेरिका के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये बात अमेरिका में खुलकर डिस्कस हो रही है। अच्छा, अब पहली बात तो यह है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट ग्रुप बनाया जिसके अंदर मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं। एक तो पहली ये सबसे बड़ी बात हो गई। अगली बात भी सुन लीजिए जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको नहीं बताई, और इसके ऊपर तो अमेरिकन बिल्कुल इस हालत में हो गए कि वो शॉक्ड के अंदर चले गए, सख्ते की हालत के अंदर चले गए कि ये क्या हो रहा है। इस ग्रुप के अंदर बाय मिस्टेक उन्होंने एक जर्नलिस्ट को ऐड कर दिया। यानी वो ग्रुप जिसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ है, व्हाइट हाउस की डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है,
मतलब 5-6 जो आला तरीन ओहदेदार हैं, यानी ट्रंप के बाद जो सबसे जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने चलाना है सारी दुनिया को, उस ग्रुप के अंदर मोस्ट सिक्योर तरीन, सो कॉल्ड सिक्योर तरीन ग्रुप के अंदर अगली बात यह कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को भी ऐड कर दिया और बाय मिस्टेक ऐड कर दिया, और वो सारी दरमियान में गप्पे लगा रहे हैं, मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि इसमें एक जर्नलिस्ट भी ऐड हो चुका है। और उस जर्नलिस्ट ने जनाब जाकर वो सारी रिपोर्ट छाप दिया, उनकी सारे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है कि वो क्या चीजें वहां पर डिस्कस हो रही है। यानी वो कैपेबिलिटी की बात होती है ना, सारी चीजें कैपेबिलिटी, तो ये कैपेबिलिटी है कि वो ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, यानी उनके पास कुछ सिक्योर चैनल नहीं है इसका मतलब बात करने के लिए, और उसके बाद मिस्टेकली एक जर्नलिस्ट को भी ऐड कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि इसमें एक जर्नलिस्ट ऐड हो चुका है। आप यहां पर वैसे आप कह लें कि दोस्तों को भी आप ग्रुप बनाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि अच्छा ये फलां दोस्त है, मेरा फलां दोस्त है, जो आम रूटीन की हम बात कर रहे हैं, और ये दुनिया का मोस्ट सिक्योर तरीन ग्रुप है, और उसमें जर्नलिस्ट ऐड हो गया, उनको पता भी नहीं। उसने जाकर जब सारी कहानी छाप दी है, और उसमें पता चला है कि जेडी वैंस जो है, उन्होंने कहा है कि उनको तशवीश है जंग की। जेडी वैंस की वो बात सामने आई है कि मुझे तशवीश है कि ये जंग जो है ये हमें महंगी पड़ सकती है, ये हमें एक्सपेंसिव वॉर जो है वो साबित हो सकती है। जिस पर फिर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक फैसला है और हमें अभी जो है वो हमला करना होगा। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा कि पूरे प्लेनेट पर सिर्फ हम ही हैं जो यमन को रोक सकते हैं। एक बात तो उन्होंने मानी कि दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई रोक सकता है तो वो हम ही हैं। अब अमेरिका रोक सकेगा या नहीं रोक सकेगा ये एक अलग बात है, लेकिन ये अमेरिकन खुद उस ग्रुप में बता रहे हैं, जो मीडिया पर आकर वो नहीं बताते। ये वो बातें हैं जो मीडिया पर नहीं बताई जाती। मीडिया पर तो वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े और हम ये अब यही सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं जिन्होंने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया और कहा कि हमने यमनी कैपिटल को लर्जा दिया है, यमनी कैपिटल इज शेकिंग, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। वहां पर कितनी ज्यादा कैजुअलिटी सिविलियंस की हुई, और इनका लहजा क्या था कि यमनी कैपिटल इज शेकिंग। नतीजा क्या निकला, अचीव क्या किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पूरे प्लेनेट पर सिर्फ हम ही हैं, तो अमेरिका रोक सकेगा या नहीं रोक सकेगा ये तो वक्त बताएगा। फिर इसके अंदर ये बात भी सामने आई, और अब यूरोपियंस इसको देख रहे हैं, अरब्स भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम हरा लेंगे ना यमन को, हुतीस को, तो फिर हम इसके जो पैसे हैं इस सारी जंग के, वो अरब से लेंगे, वो इजिप्ट से लेंगे और वो यूरोप से लेंगे, क्योंकि वो तो इसमें हिस्सा डाल नहीं रहे, सारा खर्चा तो हमारा हो रहा है और ये तो हमें बड़ी महंगी जंग पड़ेगी। तो इसलिए हम जब सारे पैसे बाद में यूरोपियंस और अरब्स और इजिप्ट खास तौर से इनसे लेंगे, इनसे कहेंगे कि ये तो हमने आपकी जंग लड़ी है, आपकी सिक्योरिटी के लिए लड़ी है, हमें तो कोई मसला नहीं था। हालांकि आप देखिए रेड सी में से जहाज गुजर रहे हैं, सिर्फ इजरायली जहाज यमन ने कहा है कि हम रोकेंगे, और वो भी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि गजा के अंदर जो जंग है, जो जारियत है, वो बंद की जाए। सिर्फ इतनी सी बात है। बाइडेन इंतजामिया ने भी गलत पॉलिसी कि इजराइल को प्रेशराइज नहीं किया, यमन के ऊपर हमला कर दिया, कुछ भी अचीव नहीं हो। तो ट्रंप इंतजामिया भी वही पॉलिसी, जो असल मसला है गजा उसको हल नहीं कर रहे, वहां पर एड नहीं खोल रहे और बमबारी को बंद नहीं कर रहे, लेकिन यमन के ऊपर हमलावर हो गए, कुछ भी अचीव नहीं कर रहे। और जहां तक बमबारी की बात है ना नाज़रीन, देखिए गजा के ऊपर कितनी बमबारी हुई है, क्या यह हमास को खत्म कर सकती है? पहले इजराइल ने इतनी बमबारी की, फिर वो अंदर दाखिल हुआ तो क्या अचीव किया? आप देखिए अफगानिस्तान के ऊपर कितनी बमबारी की, उसके बाद फौजें अंदर गई तो क्या हासिल हुआ? इराक के ऊपर कितनी बमबारी। तो देखिए बमबारी जो होती है ये रोक नहीं सकती किसी को। फिर उसके बाद फौजें भेजना पड़ती हैं, फौजें भेजेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। बाकी जगहों पर हुए, अगर यमन के अंदर फौजें उतारते हैं तो ये तो और बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है। तो ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, देखिए हमास ने 200 फुट की गहरी टनल्स बनाई हैं सिर्फ गजा के अंदर, ठीक है, जो ऑक्युपाइड एरिया है। आप सोचिए यमन ने कितनी गहरी टनल्स बना रखी होंगी, जो कि पूरा माउंटेनस एरिया है, ज्योग्राफी उसकी इस तरह की है। तो हमास की 200 फीट की टनल्स है, इनकी कितनी गहरी होंगी? इनको तो फिर कहां से सपोर्ट हासिल हो रही है, और डायरेक्टली रशियंस आकर वहां पर बैठे हुए हैं, और नॉर्थ कोरिया से बहुत बड़ी सपोर्ट है। इनकी एयर स्ट्राइक्स नहीं रोक सकती हैं यमन को, किसी तौर पर नहीं रोक सकती, और उसका सबूत हमारे सामने है। अब ये 18 महीने हो चुके हैं अमेरिकी बमबारी को। ये तो अब ये शो कर रहे हैं ना कि अब हम आए हैं, बाइडेन तो कुछ भी नहीं कर रहा था, अब हम दिखाएंगे हम मोस्ट पावरफुल और डिसाइसिव अंदाज में हमलावर हो गए। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बाइडेन भी डिसाइसिव अंदाज, बाइडेन के साथ तो पूरा यूरोप आ गया था। अब तो याद नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया सबके वॉरशिप्स आ गए थे। तो ये सिर्फ एक बयानिया कि हम मोस्ट डिसाइसिव हमला कर रहे हैं। भाई 18 महीनों से मोस्ट डिसाइसिव हमला ही हो रहा है। सऊदीज भी मोस्ट डिसाइसिव हमले कर रहे थे CIA के जरिए, सेंटकॉम के जरिए। तो इसलिए इनकी शिकस्त पक्की है, और ये बिल्कुल एक डिजास्टर फैसला इस वक्त कर बैठे। अब मैं आपके सामने कुछ चैट भी रख देता हूं, और दुनिया को पहली बार पता चला कि अच्छा किस तरह बातें होती हैं। ये ग्रुप है जनाब हुतीज PC स्मॉल ग्रुप,
اور اس میں پتا چلا ہے کہ یہ 4 ویک پرانا یہ بنا ہے، اور اس میں جو اٹیک انہوں نے پہلا کیا تو پھر جے ڈی وینس نے لکھا یہ جی وی ایکسیلنٹ، اور ایک دوسرے عہدیدار کہہ رہے ہیں اے گڈ سٹارٹ، اور مائیکل والٹز جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک مکہ بنایا ہوا ہے، امریکن فلیگ بنایا ہوا ہے اور پھر ایک شعلے سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور مارکو روبیو ایم اے آر گڈ جاب پیٹی اینڈ یور ٹیم، یعنی جو پیٹی جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہے، مائیکل والٹز پھر کہہ رہے ہیں the team is ML did a great job as well. پھر اسٹیفن ملر ایس ایم جو لکھا ہوا ہے یہ ڈیپٹی چیف آف سٹاف ہے وائٹ ہاؤس کے، انہوں نے لکھا گڈ ورک آل پاورفل سٹارٹ. جے ڈی وینس ایکسپریسڈ ہیزیٹیشنز، یہ پچھلی چیٹ جو پہلا حملہ ہوا جب اس کے بعد یہ ریاکشن آیا سب کا اس واٹس ایپ گروپ کے اندر کہ کمال کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور اس کے علاوہ پھر جے ڈی وینس ایکسپریسڈ ہیزیٹیشن انکلوڈنگ پیٹی اینڈ والٹز آرگیوڈ فار امیڈیٹ ایکشن. جے ڈی وینس نے کہا کہ مجھے تشویش ہے، ہمیں ایک بار پھر سوچنا ہوگا، اور سیکرٹری ڈیفینس اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ نہیں، ہمیں امیڈیٹ ایکشن لینا ہوگا، کہ ویٹنگ فار فیو ویکس اور منتھ ڈز ناٹ فنڈامنٹلی چینج دا کیلکولس. اگر ہم کچھ ہفتے یا مہینے بیٹھے بھی رہے تو کچھ بدلنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں ابھی کے ابھی حملہ کرنا ہوگا. اور پھر اسٹیفن ملر درمیان میں بولے واٹس ایپ گروپ کے اندر، یہ چیٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کہ پریزیڈنٹ واز کلیئر گرین لائٹ بٹ وی سون میک کلیئر ٹو ایجپٹ اینڈ یورپ what we expect in return. کہ پریزیڈنٹ نے ہمیں گرین لائٹ دے دی ہے، یعنی کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی جس میں ٹرمپ نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم فیصلہ کر لو، اگر یمن کے اوپر حملہ کرنا ہے تو یہ میری طرف سے گرین لائٹ ہے تو حملہ کر دو، اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے کہ حملہ کرنا ضروری ہے. اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی. تو اب وہ واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ چونکہ پریزیڈنٹ نے گرین لائٹ دے دی ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا ابھی حملہ کریں یا بعد میں کریں. تو وہ اس میں ڈیبیٹ چل رہی ہے. جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس پر تشویش ہے کہ ہم یمن سے جنگ چھیڑیں، باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ ہمیں چھیڑنی ہوگی، ہمیں ابھی حملہ کرنا ہوگا. اور اسٹیفن ملر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیکن فوری طور پر ایجپٹ اور یورپ کو بتا دینا چاہیے کہ ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے. پھر سیکرٹری آف ڈیفینس کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے وائس پریزیڈنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں I fully share your loathing of European free loading. It's pathetic. Loathing ہوتا ہے آپ extremely جس کو ڈسلائک کرتے ہیں، کہ یہ جو یورپینز فری لوڈنگ کر رہے ہیں، مطلب جنگ ہم لڑ رہے ہیں، فائدہ یورپ کو ہو، تو یہ جو ان کی فری لوڈنگ ہے یہ پتھیٹک ہے. اب یہ یورپینز کے سامنے ساری چیٹ آ چکی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اچھا امریکہ کے ہمارے بارے یہ خیالات ہیں. بٹ مائک از کریکٹ، وی آر دا اونلی ونز آن دا پلانٹ ہو کین ڈو دس. ہم ہی ہیں پورے پلانٹ پر جو یمن کو روک سکتے ہیں. Nobody else even close. کوئی دوسرا تو قریب تر ہی نہیں ہے، تو یمن کو صرف ہم ہی روکیں گے. Question is timing. سوال یہ ہے کہ کب حملہ کریں. I feel like now is a good time. مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی حملہ کر دینا چاہیے. اسٹیفن ملر کہہ رہے ہیں کہ اس کی گریٹ کاسٹ ہمیں اٹھانا پڑے گی. There needs to be some further economic gain extract in return. تو اس کے بدلے میں ہمیں کہیں سے economic gains حاصل کرنا ہوں گے، عرب سے، یورپین سے یہ ہم حاصل کریں گے. اور سیکرٹری آف ڈیفینس اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایگریڈ، بالکل صحیح بات ہے، ہمیں یورپینز اور عرب سے پیسے نکلوانے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف ہے وہ لکھ رہی ہیں کودوس ٹو آل. جیسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، تو کودوس ٹو آل. پھر کسی نے لکھا ریئلی گریٹ، پھر کسی نے لکھا گاڈ بلیس. یہ یمن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، سویلینز وہاں پر نشانہ بن رہے ہیں، اچیومنٹ ککھ نہیں ہے، اور لکھ رہے ہیں کودوس ٹو آل، ریئلی گریٹ، گاڈ بلیس، ایکسیلنٹ. یہ جناب ہو رہا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اس ساری چیٹ کے سامنے آنے کے بعد with serious concern about how sensitive military operations were handled، کہ وہ امریکن میں اب تشویش ہے کہ اتنے سیریس اور سینسٹیو جو ملٹری آپریشن ہے وہ کس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے ایک گروپ کے اندر. اور پھر وہ جو جرنلسٹ تھا he removed himself from the group that only after realizing the gravity of the information being exchanged. تو وہ جو جرنلسٹ ہے وہ خود ہی اس میں سے لیفٹ ہو گیا، یہ دیکھ کر کہ یہ کتنی سینسٹیو انفارمیشن جب وہ آ رہی ہے تو وہ خود ہی جناب اس میں سے لیفٹ ہو گیا. ان کو پھر بھی پتا نہیں چلا، ان کو آج پتا چلا ہے جب وہ ساری رپورٹ اس نے چھاپ دی ہے، وہ ساری چیٹ اسکرین شاٹ سارا جناب اس نے چھاپ دیا ہے. اور اس کے اندر پھر یہ بھی ایک آپشن تھا کہ جس میں میسیجز آٹومیٹکلی ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ریزنگ کوشچن اباؤٹ کمپلائنس ود دا ریکارڈز پرزرویشن ریکوائرمنٹس. اور اس سے پھر وہاں پر یہ بھی سوالات اٹھے کہ یہ کیسے انتظامیہ ہے کہ جو بات کیا کر رہی ہے اس کے ریکارڈ بھی نہیں رکھ رہی. مطلب یہ ہوتا ہے جب کیبنٹ بات کر رہی ہوتی ہے اور ملٹری آپریشن یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ رکھی جاتی ہیں، تو وہ میسیجز ہی ڈس اپیئر وہاں پر ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اس ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی چیک کریں، کیپیبلٹی چیک کریں، اور ان کی مینٹل لیول چیک کریں، ان کی اسٹریٹجی چیک کریں. انہوں نے جا کر چائنا سے بھی لڑنا ہے، انہوں نے اب ساری چیزیں سنبھالنی ہے، تو اس طرح سے یہ چیزیں سنبھال رہے ہیں. تو یمن کے ساتھ یہ جنگ غلط ترین فیصلہ ہے اور اس کا ڈیزاسٹر ان کو اٹھانا پڑے گا. دوسرا جو وہاں پر غزہ میں انتہائی آپ کہہ لیں کہ کروشل ترین ٹائم ہے،
اور بس تباہی تباہی ہر طرف. ابھی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہا ہے، جس میں اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وہ امریکہ سے کہے گا کہ گرین لائٹ فائنلی دی جائے کہ غزہ کے اوپر وہ مکمل قبضہ کریں. اسرائیل ٹو پرپوز غزہ ملٹری رول ان اپ کمنگ US talks. Israel is advancing a plan to impose fully military control over Gaza and during high-level meeting in Washington with a strong backing from the Trump administration. اور اس پلان کے اندر یہ ہے کہ لارج اسکیل جو کیمپین ہے ڈیسائسو لیول کی اکارڈنگ ٹو دا اسرائیل وہ شروع کی جائے. There will be a full scale attack and they will not stop until Hamas is eradicated completely. اور یہ اس طرح شروع ہوگا کہ بس حماس ختم ہو جائے گی، غزہ کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ جنگ رکے گی، اس سے پہلے نہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلو پرنٹ اس کا کیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیرٹس کی رپورٹ آئی ہے یہ اس کا ایک another ثبوت ہے، جس میں ہیرٹس نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک میجر پلان بن چکا ہے، فل اسکیل غزہ کی انویژن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. And the offense would reportedly rely on several Israeli occupied forces division. بہت ساری ڈویژنز ہیں، سینکڑوں ٹینکس یہ سارے جو داخل کیے جائیں گے. فل آکوپیشن اینڈ پرماننٹ کنٹرول اوور غزہ، یعنی بڑے سالڈ ایویڈنسز جو ہیں اس وقت سامنے آ چکے ہیں کہ اسرائیل کی پلاننگ کیا ہے، غزہ پر مکمل قبضہ کرنا، ایک بہت بڑی مزید جنگ چھیڑنا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور جیسے آپ دیکھیے ایجپٹ جارڈن کنڈیم اسرائیلی پلانز پیلسٹینین میس ڈسپلیسمنٹ. اور بھائی کنڈیم 18 مہینوں سے کنڈیم ہو رہا ہے اور خود اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ارادے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے ہیں. تو یہ کب آپ ہی کے ملک ڈسٹیبلائز ہونے جا رہے ہیں نا، تو اگر انٹروین کرنا ہے تو ان کو فوری کرنا پڑے گا. تو دیکھیں ہم وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ پورا ریجن ڈسٹیبلائز ہونے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل تو پھر اس طرف آگے بڑھنے جا رہا ہے. اگر امریکہ کی گرین لائٹ آ گئی اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر یہ پتہ چل جائے گا تو پھر یہ معاملہ پورے ریجن کی طرف پھیل جائے گا. ایک طرف یمن کی جنگ ہے اور ساری چیٹ سے ایک اور آپ ثبوت نکالیے کہ ان کی طرف سے یہ ایک فل اسکیل وار ہے اور ایک فائنل وار ہے جس میں انہوں نے یمن کے اوپر مکمل ان کو ختم کرنا ہے. کوئی 2-4 دن کی سٹرائکس نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے یمن پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایک طرف وہ جنگ چل رہی ہوگی، ادھر سے یہ غزہ کا اتنا سینسٹیو معاملہ. تو یہ بڑا کروشل اور مشکل ترین ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.